हेलो हाय नमस्ते आशा करूछु भलरे थिबे समस्ते। तो सांग माने आउटे फ्रेश वाला वीडियो को समस्त को वेलकम। तो सांग माने आज तो जानी थिबे पहली रज रजरे आज टिके रजर स्टाइल ले हवा धमाका ना कोन। तो रजरे हमर स्पेशल तो आम ओडिया मानकर रजरे माने सबुठारु भल जिनिस हला पिठा। पिठाटा हला हमर रजर मजा उठे दिए पूरा ना कोन। तो सांग माने आजिर चैलेंज रे अछि हमर रजर स्पेशल डिश पिठा ता सहित पणस ता सहित पूरा रसिला रसिला आंबो ना कोन। ठीक है सांग माने जिबा ना कोन कहउचंती आ गोटे भी छाड़ी देले ता सहित घुगुनी हुगुनी। हाँ तो सांग माने तो पनिशमेंट विषय किसी कहि देबी। पनिशमेंट रे आज 5टा पनिशमेंट अछि। 5टा जी हरियो 5टा पनिशमेंट न। तो सांग माने जमा भी आजिर वीडियो को स्किप करियोनी निश्चित देखिए 5टा अंग पूरा बोबलिया पनिशमेंट हो 5टा। रेडी तो रेडी ठीक अछि। तो सांग माने जमा भी लेट करियोनी जल्दी जल्दी जिबा हमरो खाइबा सेक्शन के देखि दियंतु आजिर चैलेंज रे कोन अछि हमको खाइबा को। ठीक अछि चलंतु। तो सांग माने जमा भी लेट करियोनी अरे उदो खाइबा स्टार्ट करिया चलो। पानी पी पी खाऊंगी। ओहो पानी पीने शीघ्र शीघ्र पड़ू ना मु शिखियोनी आ नाश्ता से हम नाश्ता नहीं गो 5टा पनिशमेंट रे अच्छा। तो हाँ मैंने खाना देखी बात को भी हारिया रज पिठा रे केंदु बोबा लेछ सिजा पिठा ओ पूरा यम्मी ना ता सहित आंबटा खरा दिन आंब को तो खाई दिबे पखला सहित ये आंबर टेस्ट पूरा अलग आ रजरे पिठार टेस्ट भी अलग ना सांग माने तो आज मस्त लागथला तम भौनी हाइतला। तो चलंतु जिबा पनिशमेंट सेक्शन को दबा आज 5टा पनिशमेंट चलंतु देखिबा पनिशमेंट रे आज कोन अछि। सांग माने आपण माने भाबुदबे आमे ए जगह रे कोन करछु एइडी हबो पनिशमेंट कंढेई खाइबो कदली पत्र 5टा पनिशमेंट हला कदली पत्र खाइबो जे किंतु 5 प्रकार स्टाइल ले खाइबो खाइबो आंठे की खाइबो सोई की खाइबो तापर बसी झाड़ा बसिला पुनिया बसी खाइबो। ओह माय गॉड एमिति 5 प्रकार पोज रे खाइबो आपण देखंतु आ मजा नियंतु पनिशमेंट केमिति लागिला कहिबे। मैं रेडी पनिशमेंट के लिए हां दो स्टार्ट करो।
ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ଛିଆ ଛିଆ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇକି। ଆଚ୍ଛା ଥାର୍ଡ ଏଇଟା କି ବୋଝ? ହଗି ହଗି ବସିବା ବୋଝ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୋଷ୍ଟଟା ଏଇଟା କି? ହଁ ହଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ହଁ ଏଇଟା କି ବୋଝ? ଶୋଇକି ଏଇଟା ଶୋଇକି। ଏମିତି କି ଶୁଆ ହୁଏ? ଶୁଆ ପୁରା ଶୋଇବୁ ନା। ହଁ ଶୋଇପଡ଼। ଇଏ ତ ଆମ ଗାଈ ବି ଏମିତି ଖାଉନଥିବ ଶୋଇ। ହଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜ୍। ଲାଷ୍ଟ ପୋଜଟା କେମିତି? ଲାଷ୍ଟ ପୋଜଟା କ'ଣ? ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଗଛକୁ ଶୋଇଦବୁ ନା କ'ଣ? ଆଜି ହନୁ ହେଇଗଲୁ, ଗାଈ ହେଇଗଲୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜି ହେଇଗଲୁ। ହଉ କରିପାରିବିନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିଦେ ଟିକେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଭାଇ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ଦେଲା, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋ ଭାଇ ମତେ କେମିତିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲା। ମତେ ତ ଆଜି ହସି ହସିକା ପୁରା ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ସାନ ଭଉଣୀକି ଆଜି ପୁରା ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଯିବା। ଚାଲ ବାଗିଶ ଘରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ କଣ୍ଢେଇକି ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ମାନେ ମାନିଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବେ। ମତେ ତ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ମତେ ଗାଈ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।